बालेश्वर में अनुष्ठित है परिवेश सुरक्षार प्रतीक कोइली पूजा। महान उत्कलीय संस्कृति और परंपरा को जीवित रखा अतिथि गुरुत्वारोप। अन्यतम सामाजिक संगठन फामास प्रगति युव परिषद और मून कम्युनिकेशन मिलित आनुकूल्य बालेश्वर सहर उपकंठ रणसाई गांव में मनीष और परिवेशर संपर्कर पर्व कोइली पूजा उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। रविवार अपराह्न रणसाईर स्थानीय बासिंदा स्वेच्छासेवी संगठन कर्मकर्ता मूर्तिका शिल्पी और बहु विशिष्ट व्यक्ति एकत्रित होते रणसाई नोडाल स्कूल परिसर में। अवसरप्राप्त बैंक अधिकारी गोपाल चंद्र जेना उत्सव में अध्यक्षता करथिले। जंत्री संतोष कुमार पंडा मुख्य अतिथि और वरिष्ठ आईनजीवी विजय पाणिग्राही मुख्य वक्ता भावे जोगदेई परिवेश सह मानव समाजर संपर्कर प्रतीक भावे कोइली पूजा पालित होगा संस्कृति और परंपरार रक्षा दिगरे एक बलिष्ठ पदक्षेप बोली कहिथिले। एही परंपरा बालेश्वर नियारा लोकपर्व भावे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करबा नै अतिथि माने आशा प्रकाश करथिले। आपण अपेक्षा करंतु आपण समीक्षा करंतु हमें कोन कोले गाँव रे लोके घरे रही पारिबेनी समान आसीबा को बाध्य हो से व्यवस्था को व्यवस्था किमती ग्रो हम चिंता करंतु फॉर्मालिटी संस्था चालू करी गई संस्था चलातुनी संस्था जाइकी आपणकर एटा रणसाई व्यापक भाव में जाइकी सारा नीलगिरी निर्वाचन मंडली रेमुणा निर्वाचन मंडली के व्यापी जाऊ ता व्यवस्था कर से व्यवस्था करे ठीक कथा हमें समस्त सब क्षेत्र में कहूछु परिवेश सुरक्षा दृष्टि आमे कोन परिवेश पई करछु कोइल भाई आमे निजे सारे गुण हवा दरकार मु परिवेश पई कोन मोर रही कंट्रीब्यूशन किछि नै बिग जीरो मु केवल भाषण दबार नहीं कहीं हमको वास्तवता बचा पड़ो सब खाली पिला को कहूनी एटी जी माँ मारे बसी समस्त माँ को अनुरोध करेंगे आपण मैंने शिखाती दीटी जिनिस कंडे तैयारी क्रिएटिवनेस सृष्टि हुए गोटे शिल्पी किसी गठन करें एवं द्वितीय कथा है जे कोइली कोइली गोटे जीव सी कहीं न्यास विशेष हवा को गला जेटा भाई कहले सुंदर कथा से जो कथा चली जाए विज्ञान तो आगे आम तो कंप्यूटर को जीवु इंटरनेशनल लेवल में आपको कंपिटिशन करके आगे पड़ो किंतु आम संस्कृति भूली जाइए कहीं भूली जा संस्कृति भूली जावाक तो कहीं बाध्य करेनि कौन सरकार कौन आईन आनी ना तुम्हें परिवेश को नष्ट कर संस्कृति को भूली जाओ भूल आम मैंने छाड़ी जाऊ आमे सीरियल देखा समय पाऊँ किंतु आमे आम घर पाखे कथा आज कौन कथा आंचलिकता ना आपणकर रणसाईर कार्यक्रम आपण मैंने चाहिए सारा विश्व देखिपर आज कि सुविधा अच्छे तेणु आम से आगे सारी मु चिंता करूँ बसिकी भाई मान कथा को ईश्वर जदि समय एवं सामर्थ्य देवे रणसाई तो हम निश्चय एवं कोइली पूजा व्यापक भाव हम विभिन्न जगह हम से व्यवस्था को चिंता कर योजना भाव आपने विश्वास पर्सन हो कहीं आप दीर्घ 12 वर्ष अभिज्ञता अच्छे छुटिया कथा नहीं कि मुझे जहाँ देखुची जहाँ आसी जो 10-30 लोक से 10-30 लोक मुझे जस्ट दिलीप भाई कहूली कहली कौन एठिका लोक किसी सिंहरण खेलुनी कहीं खेल तेणु आसतु समय तो ना जेटा भी भाई कहते वक्ता भी ना कहे क्या जानते कि नहीं जानी। स्थानीय सरपंच सूर्यकांत बेहरा सामाजिक कर्मी रवींद्र दास सुशांत कुमार नायक अमित दास महापात्र तापस साहू गिरिजाशंकर दास पुण्येन्दु महांती और डाक्टर शांतनु दास प्रमुख एथिरे बरेण्य अतिथि भाव जोगदे कुआरी कन्याटीए मनपसंदर स्वामीटीए पाइबा पई भाई भौणीर संपर्क गछ और मनीष भितर संपर्क को सुदृढ़ करबा लागि कोइली पूजा करा जायथाय बोली कहिथिले। जे पिलाटी जानिबा दरकार जे प्रकृति कोन परिवेश कोन एवं हम परंपरा कोन ये परंपरा गोटे बड़ दिग होची जे आमे गोटे पक्षीर सुरक्षा को गोटे मनीष माने ही तैयारी कर परिबा एवं मनीष माने जदि गोटे गछ तैयारी करिवे ताले गोटे जंगल सृष्टि हो गोटे जंगल को गोटे पक्षीटे रहिबो तेणु आमे सेतु मध्य उपकृत हबो एवं पक्षीटे मध्य तार रहिबा पई गोटे वासस्थान पाइबो ये होची तार मूल उद्देश्य ता सहित अन्य पारंपरिक जिनस जोड़ी जाइए आपण मैंने अनेक समस्ते जानी एवं 12 वर्ष सेटा आम करूँ कोरोना शांतनु निर्देश है
ଯେ ନା ଆମେ କରୋନାଟାକୁ ବାଦ କରିବୁ, ଏ ବର୍ଷଟା କରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ 2 ଜଣ ଅବନୀକୁ ଡାକିଲେ ବଡ଼ ହବ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ବଜେଇ ରଖିବ। କାହିଁକିନା ତମେ ଏଠୁ ଶିଖିକି ଗଲ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ବଡ଼ ହବ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ, ବିଦେଶରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ଦେଶରେ ଥାଉ, ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ବଜେଇ ରଖିବ। 12 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେ ପିଲାମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24-25 ବର୍ଷର ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ସେମାନେ ଆଉଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ପିଢ଼ି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ବଉଳ ବଉଳିଲେ ଆମେ କୋଇଲିର ସ୍ୱରଟା ଶୁଣୁ, କୋଇଲିକୁ ଦେଖୁ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି କୋଇଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ସତର୍କ ନହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ବହି କାଗଜପତ୍ର ଫଟୋରେ ଦେଖିବୁ କୋଇଲିକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛି ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ଆଉ ପକ୍ଷୀ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସାରା ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଧେ ଏ ଘରେ ଘରେ ଏଟା ପାଳିତ ହଉଥିଲା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର କୋଇଲିକୁ ପୂଜା କରିକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମ ଗଛକୁ କୋଇଲି ଉଠେଇବା, ଏ ପ୍ରାୟତଃ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆସି 10 ଜଣ ବସିଲେ ସଭାଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଏନକରେଜ ହୁଅନ୍ତେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତେ। ଯାହା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କହିଗଲେ, ଏକୁ ଆମେ ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଗାଁରେ ରହିଛି, ସେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଆକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ରଖିବି, ଆକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ପରମ୍ପରା, ଏ ସଭ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏକାଗ୍ରତା, ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ମାନେ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ନହେଲେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବ। ଫାମାସର ସମ୍ପାଦକ ଦିଲ୍ଲୀପ ପରିଡ଼ା କୋଇଲି ପୂଜା ଉତ୍ସବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆଜିକା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଲୋକ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏ କୋଇଲି ପୂଜାଟା ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଏଟା ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏ ରଣସାହି ଗାଁରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଛି, ଅବନୀ ଜେନା, ଗୋପାଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ 2012 ମସିହାରୁ ଗୋଟେ ଚଲେଇ ଚାଲିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କୋଇଲି ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାର ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଉପରେ କିଛି ଯେଉଁ ବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି, ଘରେ ପାଳନ ହେଉଛି, କେକ୍ କଟା ହେଉଛି, ସବୁ ପିଲା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଯିବ। ତ ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇବାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛି। ତ ଲୋକ କେମିତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ 2012 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇ ଚାଲିଛୁ। ଅବନୀ ଜେନା ଏଥିରେ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ ସହ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରାକ୍ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ଅଲେଖ କୁମାର ସାହୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। 7 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନରେ ଗାଁର କୁନି କୁନି ଝିଅମାନେ ରଙ୍ଗମୁରୁଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝୋଟି ଚିତା ଆଙ୍କିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କୋଇଲି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ଆଳତୀରେ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ସହ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ଶରଦ ଦାସ, ଉଦୟଭାନୁ ନାୟକ, ଅଭୟ ଦାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।